কলকাতার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উঠেছে একাধিক ভয়ঙ্কর অভিযোগ। হোটেলে অগ্নি নির্বাপন কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে ইমার্জেন্সি কোনো গেটের ব্যবস্থাও নেই বলে। ইতিমধ্যেই কলকাতা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এক শিশুসহ 9 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান এসির শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে হোটেলের 3 তলায়। রাত 2টো নাগাদ আগুন লাগার ঘটনায় প্রথম সামনে আসে। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাত 2টো নাগাদ তারা প্রথম খবর পান। খবর পেয়ে তারা এলাকায় ছুটে আসেন। क्या हुआ था यहाँ पे? रात में करीबन 2:10-2:15 हो रहा था। मतलब ज़्यादा पूरा तब आग लगा अचानक से। हम लोग सब दौड़े, हम लोग जितना हो सके फायर ब्रिगेड को फिर हम लोग खबर दिया। न्यू मार्केट थाना, पार्क स्ट्रीट थाना सब में हम लोग खबर दिया खुद से, क्या कि रात का टाइम था तो मैक्सिमम आदमी सब सोया हुआ था। तो हम लोग कोशिश किया जितना से जल्दी हो सके सबको खबर दिया। हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाया हम लोग। फिर हम लोग जितना हो सके पीछे से जो आदमी लोग जम मार रहा था उसको हम लोग रोका, वेट करवाया कि ताकि वो लोग का जान बच सके, कि भाई आप वेट करो, भाई फायर ब्रिगेड आ गया, आप लोग भगाओ मत। हम लोग कोशिश किया, हम लोग को जितना हो सके हम लोग हो गए। मेरा भाई अहमद अहमद था, भाई हम लोग का जितने सब बड़े सीनियर लोग थे। कितना आदमी अभी डेथ हुआ? अभी ये तो हम लोग को प्रॉपर नहीं पता, ठीक है ना। कोशिश यही किया कि हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि कोई जान नहीं जाए, कि हम लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन जो सुनने में आया कि जान किया है तो हम लोग को बहुत इस चीज़ का हर्ट हुआ है। यहाँ पे कि बांग्लादेशी लोग ज़्यादा रहते थे? हाँ, मैक्सिमम बांग्लादेशी टूरिस्ट एरिया, आपको टूरिस्ट ज़्यादा ही मिलेगा। প্রসঙ্গত তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন হোটেলেও সম্প্রতি আগুন লাগার ঘটনার মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কলকাতার হোটেলে একই সাথে 9 জনের মৃত্যু। জানা গেছে রাতে তখন সকলেই ঘুমোচ্ছিলেন। আগুন লাগার ঘটনায় হোটেলের ভেতরেই আটকে পড়েন সকলে। তাদের মধ্যে 9 জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। মৃতদের মধ্যে 6 জন পুরুষ, 2 জন মহিলা ও 1 জন শিশু রয়েছে। মৃতরা 8 জন বাংলাদেশি বলে জানা যাচ্ছে। অপর একজন হোটেলের কর্মী মারা গিয়েছেন বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে। গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চালানোর পাশাপাশি হোটেলে আটকে পড়া প্রায় 60 জন আবাসিককে উদ্ধার করেন। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও। ঘটনার পর এদিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেনসিক দলের সদস্যরা। ঘটনার পর থেকেই পলাতক হোটেল মালিক বীরেশ্বর মিত্র। তার খোঁজে তার বাড়িতেও অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পৌরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, দমকল প্রতিমন্ত্রী সহ আরও বেশ কয়েকজন। তারা কথা বলেন দমকল ও পুলিশের আধিকারিকদের সাথে। ইতিমধ্যেই পুলিশ হোটেলের ম্যানেজারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে হোটেলের এক কর্মীকে। আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি হোটেলের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা কী রকম ছিল সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে বলে জানিয়েছেন দমকল প্রতিমন্ত্রী। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দমকল প্রতিমন্ত্রী বলেন, 9 জনের মৃত্যু হয়েছে, প্রায় 80 জনকে আমাদের কর্মীরা উদ্ধার করেছেন। খুব দ্রুততার সাথে কর্মীরা এখানে পৌঁছে কাজ শুরু করেন, না হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারত। अभी सिचुएशन तो आप जानते हैं, 9 लोगों का मृत्यु हो गया, तो बाकी 80 लोगों को हमारा डिपार्टमेंट वाला जो ऑफिसर है, फायर फाइटर है, उन्होंने बचा लिया और वो आसपास में वो जो रेस्क्यू सेंटर हुआ उधर है। कारण क्या रहा लगने का, क्या अभी तक एकदम ठोस कारण सामने नहीं आया। फॉरेंसिक होने के बाद ही हो सकता है। एक सवाल उठ रहा है कि पास में हेडक्वार्टर है, उसके बावजूद भी 9 लोगों की मौत हो गई, जहाँ पे यहाँ पे 5 इंजन रहता है, लैडर रहता है, इसके बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ? वो सूचना मिलने के साथ साथ 1 मिनट के अंदर हमारा पूरा फायर फाइटर, हमारा ऑफिसर पहुंचा, इसलिए 80 आदमी को हम लोग बचा लिया। नहीं तो पूरा 100 आदमी इधर मर जाता आज। पूरा इतना पास में है तो तुरंत आ गया। हमारा सूचना मिलने के 1 मिनट के बाद हमारा ऑफिसर लोग आया, फायर फाइटर। क्या मौत हुई फायर फाइटिंग सिस्टम का? सॉरी, जो लोगों की मौत हाँ, ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी है, वो हम लोग का खबर आया। तो अभी तक डिटेल्स खबर नहीं आया। वो कलकत्ता पुलिस और
जहाँ है डेड बॉडी जहाँ है वो सब कर रहा है। फायर फाइटिंग सिस्टम था, सॉरी, होटल का लाइसेंस था क्या? वो देखेंगे, कोलकाता पुलिस देखेंगे, वो केएमसी देखेंगे। क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया गया है, आगे क्या सोच रहे हैं? अभी तो एक्शन होगा, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा बातचीत हो रहा है, एक्शन तो जरूर होगा। क्या होटल में फायर फाइटिंग सिस्टम था? फायर फाइटिंग सिस्टम था, कुछ मेरे को देखने को मिला कि खास नहीं था, क्योंकि जहाँ जितना होगा तो जितना मौजूद होगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वो लड़ाई कर सकते, उतना मेरे को नज़र में नहीं आया। दादा कोई कमेटी बैठाएंगे? जरूर बैठेंगे और हम लोग को पूरा ऑडिट करने के लिए पूरा घटना का जो असली कारण क्या है तो कमेटी जरूर बनेगा। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নোম্যান্সল্যান্ড, কলকাতা। গ্রহরত্ন কথা বলে, সঠিক রত্ন চিনে নিতে হয়। খাঁটি গ্রহরত্ন পেতে আজই আসুন নিউ এমডি জেমসে। আমাদের এখানে পাবেন রুবি, নীলা, পান্না, ক্যাটসাই, হিরে, মুক্ত, পোখরাজ, গোমেদ সহ সমস্ত রত্ন। এছাড়াও মুক্ত ও ক্রিস্টালের হার, ব্রেসলেট, ডায়মন্ডের নোজ পিন আমাদের কাছেই সব থেকে কম দামে পাবেন। পাবেন বিভিন্ন ধরনের রুদ্রাক্ষ। নিউ এমডি জেমস, বিচুলিহাটা, বনগা। মোবাইল নাম্বার 8967237446।